परचमे सब्रो ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से याराने गम परचमे सब्रो ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से याराने गम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम यूं रजज पढ़ते निकले कदम. Assalamualaikum pemirsa MTA Traveler. Kita masih berada di Kuningan, Jawa Barat. Kita akan melanjutkan perjalanan mengunjungi tempat-tempat yang menarik di sini. Kaki Gunung Cermai memiliki banyak potensi alam yang sudah dikelola menjadi tempat wisata. Perjalanan kita mulai dari Manislor, karena posisi Manislor berada di tengah-tengah. Dari sini cukup tersedia banyak akses jalan untuk ke tempat-tempat wisata yang tidak memerlukan waktu lama. दिल रहे यार में आंख दुश्मन पे है पैरहन की बजाए कफन तन पे है पैरहन की बजाए कफन. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara program Traveler masih di Manislor, Kuningan. Nah, kali ini saya berada di objek wisata pemandian Cibulan. Cibulan ini terletak di sebelah selatan Desa Manislor. Jaraknya sangat dekat sekali dengan Desa Manislor. Itu kita bisa tempuh dengan waktu hanya sekitar 5 menit saja dan 10 menit untuk jalan kaki. Nah, di sini uniknya objek pemandian Cibulan ini kita bisa berenang bersama ikan. Nah, konon katanya ikan ini adalah ikan dewa jelmaan prajurit Siliwangi. Pengen tahu gimana? Kita langsung nyebur aja ya. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat jalan-jalan di Kuningan adalah pemandian Cibulan. Tempat wisata ini sudah cukup lama keberadaannya. Mulai dibuka sejak tahun 1939. Sumber air kolam pemandian Cibulan langsung mengalir dari mata air Gunung Cermai. Di sini terdapat ikan endemik yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, ikan dewa atau ikan jenis kancra bodas. परचमे सब्रो ईमा उठा कर बहम लैस हो. Kesegaran alami air di Cibulan ini selalu menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk merasakannya. Pemandangan ini selalu ramai dikunjungi karena suguhan wisata alami yang tidak jauh dari akses jalan utama di Kuningan. Lingkungannya yang bernuansa alam dengan beberapa pohon tua yang menghiasi pemandian Cibulan ini. Berbagai fasilitas rekreasi terdapat di sini, yang membuat pengunjung terpuaskan untuk menikmati kesegaran air pemandian Cibulan. Berenang dan bermain air merupakan aktivitas yang menyenangkan. Ditambah dengan adanya ikan-ikan yang ada di kolam ini, tentu menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus mengasihkan. राख इंसानियत की बहुत उड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे. Pemandian Cibulan memiliki 2 kolam utama. Masing-masing kolam memiliki kedalaman yang berbeda. Kedua kolam ini diisi oleh ikan dewa atau ikan yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Ikan ini dianggap sakral oleh masyarakat setempat karena dilingkupi oleh mitos-mitos yang ada. Ikan dewa memiliki warna yang hitam dengan ukuran panjang hingga 1 meter. Namun kita jangan takut, dengan keberadaannya pada saat berenang di dalam kolam, ikan dewa terkenal sangat ramah kepada pengunjung. फर्ज उतने सही खाक और वक्त के कर्ज उतने सही खून रगों में है तो सुबह नौ आएगी हम नहीं तुमको तारीख बतलाएगी. Pemandian Cibulan telah berkembang menjadi tempat wisata yang memiliki banyak daya tarik di dalamnya. Di atas kolam pemandian terdapat penyewaan sepeda air yang bisa dipakai untuk berkeliling di kolam teratai. Di pinggir sepanjang kolam teratai terdapat spot-spot yang menarik untuk kita dapat berfoto atau berteduh sambil beristirahat sejenak. Inilah yang bisa kita temukan di objek wisata pemandian Cibulan yang terdapat di Desa Manis Kidul. Tidak jauh dari Desa Manislor, tempat awal perjalanan kita, tidak hanya berenang,
Pengunjung juga akan mengenal ikan dewa yang dianggap keramat secara lebih dekat. Atraksi paling menarik di sini adalah bisa memegang langsung ikan dewa yang dipanggil oleh pawangnya. Ikan dewa diangkat oleh pawangnya dan kita bisa memegang secara langsung. दी हदफ को गवाया नहीं परचमे सब्रो ईमा उठाकर बहम. Yang paling ditunggu dan jangan sampai terlewatkan adalah atraksi ikan dewa mencium pipi kita. Momen ini kita bisa foto sebagai souvenir yang tidak terlupakan dari pemandian Cibulan. Pemirsa, setelah kita berenang dan bermain-main air dengan ikan, kita akan lanjut jalan-jalan ke tempat berikutnya. Pemirsa MTA, sekarang saya lagi ada di Telaga Nilam, di mana Telaga Nilam ini adalah kolam pemandian alami yang kita bisa melihat jernihnya air serta merasakan segarnya air dari asli dari kaki Gunung Ciremai ini. Pengen lihat gimana keseruannya? Kita lihat ya. पढ़ते निकले कदम ब कदम दिल रहे यार में आंख दुश्मन पे है दिल रहे यार में आंख दुश्मन पे है पैर हन की बजाए कफन. Telaga Nilem berada di Desa Kaduela, Pesawahan Kuningan. Tidak jauh dari situ Cicerem, keduanya berada pada jalur yang sama di kaki Gunung Ciremai. Memiliki udara sejuk dan lingkungan asri. Kedalaman telaga ini bervariasi, hingga yang paling dalam 4 meter. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, snorkeling, atau sekedar bermain-main air, hingga bersantai dan berfoto-foto dengan pemandangan di sekelilingnya. खिलाफत के दामन से लिपटे हुए हम अताअत के जज्बों में से. Bermain air dan berenang di kolam alami yang tidak terlalu besar ini sungguh menyenangkan. Dengan air yang jernih, kita bisa melihat hingga ke dasar telaga dengan jelas hanya dengan mata telanjang. डर नहीं रात का गम नहीं घात का डर नहीं रात का गम नहीं घात का फैसला हो चुका जुल्म की मात का. Telaga Nilem begitu jernih, seperti melihat akuarium besar dengan hamparan kaca, sehingga kita bisa melihat dasar telaga ini dengan bebatuan, lumut dan ganggang di dalamnya. Baik pemirsa, Telaga Nilam ini konon katanya ketika kita sudah mandi di air, kita akan mendapatkan jodoh. Itu kata mitos di daerah sini. Nah, setelah kita bermain air di sini, kita akan lanjut lagi ke tempat objek wisata berikutnya. Kita lihat ya. सरकशी से कहो रोशनी के फुरेरे उड़ाते हुए जुल्मतों में घिरे आदमी से कहो राख इंसानियत की बहुत उड़ चुकी राख इंसानियत की बहुत उड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम अब निज़ाम जहां को बदल देंगे हम अब निज़ाम जहां को बदल देंगे हम परचमे सब्र ईमा उठा कर बहम. Oke, sekarang kita lagi ada di bumi perkemahan Palutungan. Tempatnya sejuk, adem sekali. Pokoknya seru. Sini banyak pohon pinus yang pokoknya bagus untuk dilihat. Kita mau lihat ke Curug Putri? Come on. Curug Putri berada di kawasan bumi perkemahan Palutungan. Area yang datar menjadi tempat yang cocok untuk berkemah sambil menikmati teduhnya pepohonan pinus. Bumi perkemahan Palutungan dan Curug Putri termasuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai. Hutan wisata ini memiliki luas sekitar 50 hektar. हौसला मंद माओ के बेटे थे हम. Akses ke Curug Putri
merupakan salah satu jalur pendakian ke puncak Gunung Ciremai. Meskipun jalur ini yang terpanjang, namun banyak pendaki memilih jalur ini karena rute ini yang paling mudah. Letak Curug Putri menjorok ke dalam dan dikelilingi rimbunnya pepohonan dengan tebing-tebing terjal. Di sebelah kiri curug, pengunjung akan menemukan pohon beringin besar yang memberikan keteduhan di Curug Putri. बर्क ऐसे लपकते हुए तीर थे. Inilah Curug Putri, curug kebanggaan warga Kuningan. Curug yang sangat indah sekali. Huda Manislor sering mengadakan kegiatan istimewa, baik hiking ataupun rekreasi di Curug Putri ini. से याराने गम परचमे सब्रो ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से यारा. Airnya yang jernih menggoda kita hanya untuk sekedar membasuh muka dan kepala, merasakan kesegaran dari Curug Putri. पढ़ते निकले कदम ब कदम परचमे सब्रो ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से याराने गम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम दिल रहे यार में आंख दुश्मन पे है. Saat terbaik menikmati Curug Putri, ketika hujan gerimis dan matahari bersinar, Curug Putri akan menampilkan indahnya pelangi dari sela-sela pepohonan. Pelangi itulah yang diyakini sebagian besar masyarakat sebagai jembatan bagi para putri bidadari untuk turun ke bumi. बजाए कफन तन पे है परचमे सब्रो ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से याराने गम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम. Mengunjungi kota Kuningan serasa tidak lengkap jika belum mencicipi kuliner yang satu ini. Hucap yang merupakan akronim tahu kecap. Makanan khas dari Kuningan yang biasanya disajikan pada sarapan, tapi sekarang kita bisa menikmati kuliner ini kapan saja. हश्र बर्पा करें कोई अहले जफा डर नहीं रात का गम नहीं घात का डर नहीं रात का. Hucap merupakan kupat tahu seperti di daerah lain. Isinya adalah potongan kupat atau ketupat, potongan tahu, ditambah dengan bumbu kacang yang khas. Tidak lupa kecap yang agak banyak dan ditaburi bawang goreng. ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से याराने गम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम. Rahasia kenikmatan hucap ada di saus kacangnya, ditambah kecap dengan rasa yang khas. मिंबरों मसनदों की कजी से कहो इस जहालत ज़दा सरकशी से कहो. Pemirsa MTA, sekarang saya berada di salah satu kuliner khas Kuningan, yaitu kucap atau biasa disebut dengan kupat tahu. Bagaimana rasanya? Kita coba ya. राख इंसानियत की बहुत Jangan lupa tambahkan sambal untuk menambah selera. Saus kacang hucap merupakan campuran kacang tanah goreng, cabai merah, gula merah, garam dan penyedap. चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम अब निज़ाम जहां को बदल देंगे हम अब निज़ाम. Tahu yang dipakai di hucap merupakan tahu khas dari Kuningan yang padat dan gurih. Ketupatnya juga spesial karena direbus dengan merang sehingga kulitnya berwarna coklat. याराने गम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम यूं रजज पढ़ते निकले कदम ब कदम. ख्वाब जितने भी हैं फर्ज उतने सही
खाक और वक्त के कर्ज उतने सही खून रगों में है तो सुबह नौ आएगी हम नहीं तुमको तारीख बतलाएगी हौसला मंद माओ के बेटे थे हम हौसला मंद माओ Di Kuningan tidak hanya wisata alam saja, ada wisata sejarah yang menyimpan cerita di sini pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Desa Linggajati Kuningan digunakan sebagai tempat diadakannya perundingan Linggajati pada tahun 1946. Perundingan ini perannya sangat penting dalam usaha menciptakan kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya. Gedung tua dengan gaya kolonial Belanda ini adalah saksi sejarah perundingan Linggajati. Bernama lengkap Museum Gedung Perundingan Linggajati. Gedung ini sempat mengalami beberapa pergantian fungsi dan kepemilikan. Pada masa kolonial, gedung ini sempat menjadi markas tentara dan menjadi sebuah hotel pada saat perundingan diadakan. Kemudian berubah fungsi lagi menjadi sekolah dasar. Pemirsa MTA, sekarang saya lagi ada di Museum Perundingan Linggajati, di mana ini adalah salah satu gedung bersejarah yang ada di Kabupaten Kuningan ini pada zaman kemerdekaan dulu, karena ini adalah gedung pertemuan delegasi Belanda dan delegasi Indonesia dalam mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Untuk itu kita lihat yuk ke dalam. Museum ini adalah saksi sejarah perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, diketuai oleh Sultan Syahrir, Susanto, Tirto Projo, Mr. Muhammad Rum, dan Dr. Aka Gani. Delegasi Indonesia ini berunding dengan delegasi dari Belanda dan diplomat Inggris Lord Killarney sebagai mediator. की बजाए कफन तन पे है पैरहन की बजाए कफन तन पे है परचमे सब्र ईमान. Di dalam museum, pengunjung seperti dibawa ke dalam napak tilas perjuangan diplomatik para pendiri bangsa. Untuk mempertahankan kemerdekaan, meja perundingan, berbagai dokumentasi berupa foto, diorama, benda-benda peninggalan lainnya seakan bercerita bagaimana perjuangan para pendiri bangsa Indonesia. खिलाफत के दामन से लिपटे हुए हम अताअत के जज्बों में सिमटे हुए हम सरापा दुआ हम सरापा वफा हश्र बर्पा करें कोई अहले जफा डर नहीं रात का गम नहीं घात का. Museum ini telah melalui perjalanan panjang hingga pada tahun 1945 menjadi Hotel Merdeka dan dilaksanakan perundingan Linggajati pada tahun 1946. Gedung ini berkali-kali pindah tangan. Sebagian besar perabotan hilang, sebagian lagi tersebar di tangan penduduk sekitar. Hanya sedikit perabotan asli yang bisa ditemukan kembali. Hampir semua perabotan yang ada sekarang di sini adalah duplikatnya. Sekarang, museum dirawat dengan baik dan kondisinya bersih, sehingga kita merasa nyaman berkunjung. Kita dapat menikmati dan memahami bagaimana perjuangan pendiri bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemirsa MTA, setelah kita berkeliling-keliling menikmati wisata yang ada di Kabupaten Kuningan, serta menikmati makanan khas Kuningan yang lezat ini, kami undur diri dan sampai jumpa di MTA Traveler berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.